समस्त को मोर नमस्कार। इतिहास आउ गोटे नुआ थ्योरी क्लास रे आज आम सम्राट अकबर विषय में डिटेल आलोचना करवा। तेणु भिडियोर शेष पर्यंत देखो आपन को बहुत किसी जानवा और शिखा मिल। चलते आरंभ करवा। यह पूर्व भिडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। व्हेन अकबर बर्न ताले अकबर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना अकबर 15 अक्टोबर 1542 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। अकबर को पिता नाम कौन थी ना हुमायूं अकबर को पिता थिले एवं अकबर माता किए थिले ना हमीद बानू बेगम अकबर माता थिले। ताले अकबर केउठारे जन्म ग्रहण करथिले ना अमरकोट। ताले अमरकोट कोठे अवस्थित? राजस्थान अमरकोट ठारे राणाबीर पैलेस अच्छी। से राणाबीर पैलेस रे अकबर जन्म ग्रहण करथिले। ताले अकबर सेठी कहीं जन्म ग्रहण कले आपण मन को क्वेश्चन आसे ना 1540 मसीह हुमायूं शेरशाह सूरींग ठारू परास्त होते। परास्त होगा दिल्ली हराइथिले। दिल्ली हराइबा परे अकबर जाइए अमरकोटर राजा पाखरे आश्रय लेते एवं सेठारे ही 1542 मसीह अकबर जन्म ग्रहण करथिले। व्हेन अकबर किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी ताले अकबर केबे मुगल साम्राज्यर राजा होते ना अकबर 1556 रु 1605 मसीहा पर्यंत मुगल साम्राज्यर राजा रूपे कार्य करथिले। व्हिच प्लेस अकबर वाज क्राउन्ड फर्स्ट टाइम? ताले अकबर को राज्याभिषेक प्रथम थर पाई केउठार कराइतला ना कालानर। ताले मन रखंतु अकबर राज्याभिषेक प्रथम थर पाई पंजाब कालानर ठारे करा जाइतला। ताले कालानर ठारे कहीं करा जाइतला ना जितेबेले 1555 मसीह जितेबेले पंजाब विजय अभियान रे किए जाइतले ना बैराम खान जो अकबर अभिभावक बैराम खान से पंजाब विजय अभियान जीवा समय हुमायूं कहले तू अकबर को मध्य तू सांगे नहीं जा, से युद्ध विषय में बहुत ज्ञान आहरण कर। तेणु से पंजाब विजय अभियान समय अकबर को बैराम खान साथी नहीं से समय हुमायूं सीढ़ी पड़ी मृत्युवरण करते। जिते बैराम खान खबर पाइले जे हुमायूं मृत्युवरण कर सीढ़ी पड़ी से समय पंजाब अभिमुखे पंजाब विजय अभियान में जाइए बैराम खान एवं अकबर और से समय कालानूर ठारे थे। पंजाब कालानूर ठारे थे सेठारे खबर पाया पर संगे संगे अकबर राज्याभिषेक से कालानूर ठारे बैराम खान करथिले। तेणु अकबर प्रथम राज्याभिषेक कौठार होता ना कालानूर ठारे होता पर दिल्ली आउ थे होता। मात्र यहाँ कौन ना अनअफिशियाली थिला। तेणु एग्जाम पचार जदि कौ मुगल सम्राट दी थर राज्याभिषेक होती ना अकबर को होती औरंगजेब को मध्य दी थर करा जायछि। अकबर को थरे अनअफिशियाली कालानूर ठार कराइतला आउ थे ऑफिशियली दिल्ली कराइतला किंतु औरंगजेब को दुई थर जाक ऑफिशियली राज्याभिषेक कराइतला। तो दुईटा पॉइंट मन रखिए एग्जाम रे बहुत थर आसूची। हु लुक आफ्टर अकबर? ताले अकबर किए अभिभावक थिले ना बैराम खान अकबर अभिभावक थिले बा से अकबर समस्त दायित्व देखाशुना करथुले। हु वन सेकेंड पानीपत वार? ताले द्वितीय पानीपत युद्ध रे किए विजय लाभ करथिले ना अकबर एवं बैराम खान। ताले मन रखंतु अकबर एवं बैराम खान द्वितीय पानीपत रे युद्ध लाभ करथिले एवं परास्त किए होइतले ना हेमू परास्त होइतले। ताले द्वितीय पानीपत युद्ध केबे होइतला ना 1556 रे होइतला। मन रखंतु 1556 मसीह जितेबेले कौन है ना हुमायूं मरी जाइए तापर जो अकबर राजा हेले से कौन ना हेमू जे कि आदिल शाह सूरींकर जड़े कौन थे ना सेनापति थे से स्वतंत्र भाव शासन चलाइले। जो अकबर राजा हेले से भाविले ये छोट पिलाटे से राजा होती मुगल तेणु आउ मानिले ना। तेणु से दिल्ली अधिकार करने चाहिए हेमू। तेणु जिते से दिल्ली अधिकार करने चाहिए विपक्ष में युद्ध करते अकबर एवं बैराम खान एवं यही युद्ध रे विजय लाभ करते अकबर एवं बैराम खान एवं हेमू परास्त होते। मन रखिए। हु वाज हेमू? ताले हेमू किए थे ना कमांडर ऑफ आदिल शाह। ताले मन रखंतु आदिल शाह जड़े कमांडर थे हेमू। से हिंदू राजा थे जे कि विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करते। ताले मन रखंतु हेमू कौन करते ना विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करिवारे शेष हिंदू राजा थिले। मन रखिए। व्हेन बैराम खान रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स? ताले बैराम खान
କେବେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1560 ମସିହାରେ ବୈରାମ ଖାନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବୈରାମ ଖାନ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 1560 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକବର ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆକବରଙ୍କ ଅବମାନନା କରିବାରୁ ସେ ଆକବରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି 1560 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ପେଟିକୋଟ୍ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକବର, ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ କେବେ ପେଟିକୋଟ୍ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ନା 1560ରୁ 62। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକବରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବୈରାମ ଖାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆକବରକୁ ଆଉ କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କଲେ 1560ରୁ 62 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମଜି ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ 3 ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ ପେଟିକୋଟ୍ ରୁଲ୍। ତାହେଲେ ଏ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପେଟିକୋଟ୍ ରୁଲ୍ କେବେ ନା 1560ରୁ 1562 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଆକବର ମ୍ୟାରେଡ୍, ତାହେଲେ ଆକବର କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା 1562ରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକବର 1562 ମସିହାରେ ଯୋଧାବାଈଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଯୋଧାବାଈଙ୍କୁ ଆକବର ବିବାହ କରିଥିଲେ 1562 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱେନ୍ ବୈରାମ ଖାନ ଡାଏଡ୍, ତାହେଲେ ବୈରାମ ଖାନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1562 ମସିହାରେ ବୈରାମ ଖାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପେଟିକୋଟ୍ ଶାସନ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା 1560ରୁ 62 ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଆକବର 1562ରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ବୈରାମ ଖାନ, ସେ ବୈରାମ ଖାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ବୈରାମ ଖାନ କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇସାରିଛି ମାନେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକବର କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଉଛ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକି ମକ୍କା ମଦିନା ଥରେ ବୁଲିକି ଆସ। ତେଣୁ ବୈରାମ ଖାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିକି ମକ୍କା ମଦିନା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ କଥାରେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କା ମଦିନା ତୀର୍ଥରେ ବାହାରିଲେ, ସେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମକ୍କା ଯିବା ବାଟରେ ମୁବାରକ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ବୈରାମ ଖାନଙ୍କୁ ମୁବାରକ ଶାହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁବାରକ ଶାହ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବୈରାମ ଖାନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଥିଲେ ବା ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମୁବାରକ ଶାହ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈରାମ ଖାଁ ମକ୍କା ଯିବା ବାଟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୈରାମ ଖାଁକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସାଲିମା ବେଗମ, କିଏ ନା ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସାଲିମା ବେଗମ, ଆକବର କ'ଣ କଲେ ନା ସାଲିମା ବେଗମକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆକବର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଲିମା ବେଗମକୁ ଆକବର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ପୁନର୍ବାର 1562 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ହୁଇଚ୍ ଏରିଆ ଓନ୍ ବାଇ ଆକବର, ତାହେଲେ ଆକବର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ନା ଆକବର ମାଲୱା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଲୱାଟା ଆକବର ଜିତିଥିଲେ 1561 ମସିହାରେ। 1561 ମସିହାରେ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳଟା ଆକବର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେହିପରି ରଥାମ୍ବୁର, ଚିତ୍ତରଫଟ, ଅହମ୍ମଦାନଗର ସେ ଚାନ୍ଦ ବିବିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆକବର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକବର ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ ସହ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆକବର କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଗୁଜରାଟ, ତାପରେ ଆକବର କେବେ ଗୁଜରାଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ନା ଆକବର 1572 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଗୁଜରାଟ ଜିତିବା ଖୁସିରେ ବିଲ୍ଡ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଇନ୍ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ତାହେଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ସେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 1572 ମସିହାରେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଆକବର, ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆକବର ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜା ରୂପେ ଇତିହାସରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ 1562 ମସିହାରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା ଆକବର 1562 ମସିହାରେ ଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା
1563 ମସିହାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 1562 ଦାସ ପ୍ରଥା ଲୋପ କଲେ। 1563 ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ତାପରେ 1563 ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 1564 ମସିହାରେ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। 1562 ଦାସ ପ୍ରଥା ଲୋପ କରିଥିଲେ। 1563 ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 1563 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇଥିଲେ। 1564 ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆକବର। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଥିଲା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କି ଆକବର କେବେ ନା 1572 ମସିହାରେ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ସେହିପରି ଇବାଦତ ଖାନା 1575 ମସିହାରେ ଆକବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଇବାଦତ ଖାନା। ସେହିପରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ 1578 ମସିହାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି 1572 ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଇବାଦତ ଖାନା 1575 ମସିହାରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ 1578 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। When new religious ଦୀନ ଇଲାହି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଆକବର। ତାହେଲେ ଆକବର ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ଦୀନ ଇଲାହି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନ ଇଲାହିଟା କେବେ ନା 1582 ମସିହାରେ ଆକବର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 1573 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ବିଜୟ ପରେ। ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ଜିତିବା ପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ ଜିତିବା ଖୁସିରେ ଆକବର 1573 ମସିହାରେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1572 ମସିହାରେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଦୀନ ଇଲାହି ଧର୍ମଟା 1582 ମସିହାରେ ଆକବର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କିଏ ଦୀନ ଇଲାହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବୀରବଲ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୀରବଲ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଦୀନ ଇଲାହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଆକବର। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1573 ମସିହାରେ ଆକବର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1583 ମସିହାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଫୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆକବର। ସେହିପରି ଲାହୋର କିଲ୍ଲା 1571 85 ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋର କିଲ୍ଲା ବା ଲାହୋର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସଲିମ ଚିସ୍ତି ମକବରା ମଧ୍ୟ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆକବରଙ୍କର ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର। ତାହେଲେ କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟକୁ ମୋଗଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ନା ଆକବର। ମନେ ରଖିବେ ଆକବରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟକୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ବା ମୋଗଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ। ହାଉ ମଚ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆକବର। ତାହେଲେ ଆକବର କେତେ ଭାଗ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ନା 1/3 ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍। ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଶସ୍ୟର 1/3 କର ଆକାରରେ ଆକବର ରାଜସ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। 1/3 କହିଲେ 33 ଭାଗ କର ଆକବର ନେଉଥିଲେ। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼। ତାହେଲେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଆକବର। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକବର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆକବର। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଝରକା ଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକବର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଝରକା ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଲେଇ କୁଲ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଝରକା ଦର୍ଶନ, ତୁଳାଦାନ, ସୁଲି କୁଲ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଆକବର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହଳଦୀଘାଟ ୱାର୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତାହେଲେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1576 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1576 ମସିହାରେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଆକବର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆକବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବିଜୟ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇତିହାସ କହେ ଯେ ଆକବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ ବାଇ ଆକବର ଇନ୍ 1595। ତାହେଲେ
1595 मसीहा सुधा अकबर क्यों अंचल सब जीति सारी ना 1595 मसीहा सुधा अकबर ओडिशा काश्मीर सिंध कांधार ये सब अंचल विजय लाभ करने सह निज राज्य में मिसाई देते हुईच कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर ताले अकबर को द्वारा कई सब मुद्रा प्रचलन कराइला ना गोल्ड कॉइन अकबर गोटे गोल्ड कॉइन बा गोटे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करते जार नाम थिला शानशाह से गोटे सिल्वर कॉइन प्रचलन करते जार नाम थिला रुपया बा जालाली से गोटे ब्रोंज कॉइन अकबर प्रचलन करते जार नाम थिला दाम बा जितल ताले मन रखिए तीनोटी जाक इम्पोर्टाट हुईच किंग कोर्ट फाउंडेड नवरत्न ताले क्यों राजा राज दरबार नवरत्न थिले ना अकबर मन रखते अकबर को राज दरबार नवरत्न थिले ताले से जो नवरत्न मध्य तानसेन जड़े थे से कौन थे ना संगीत तानसेन जड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे सेपरी तोड़रमल थे कौन ना अर्थमंत्री ताले अकबर को शासन कार्य साहाय्य करने प्रमुख 9 जन थे से 9 जन को अकबर राज दरबार नवरत्न कहुला हुईच न्यू रिलीजन लॉन्च्ड बाय अकबर ताले अकबर द्वारा कौन ना दीन इलाई गोटे नुआ धर्म प्रचलन कराइला 1582 मसीह बीरबल प्रथम व्यक्ति थे जे कि दीन इलाई धर्म ग्रहण करते हु वाज चार्ज ऑफ आर्मी इन अकबर पीरियड ताले अकबर शासन समय किए सैन्य विभाग मुख्य थे ना बक्सी ताले मन रखु अकबर शासन समय बक्सी सैन्य विभाग मुख्य थे सेपरी कद्वान अर्थ विभाग मुख्य किए थे ना देवान थे सेपरी विचार विभाग मुख्य थे विचार और आईन विभाग मुख्य थे काजी ताले मन रखु विचार और आईन विभाग मुख्य थे काजी ताले सैन्य विभाग मुख्य थे बक्सी ताले अर्थ विभाग मुख्य थे देवान हु रोट अकबर नाम ताले अकबर नाम पुस्तकटा किए लिखिले ना अबुल फाजल ताले मन रखु अबुल फाजल द्वारा अकबर नाम पुस्तकटी लिखा जाइतिला ताले फैज अबुल लीलावती पुस्तक लिखिले मन रखु लीलावती पुस्तक के लिखिले ना फैज अबुल लिखिले आउ अकबर नाम पुस्तक अबुल फाजल लिखिले टोडरमल फाइनान्स मिनिस्टर ताले अर्थमंत्री किए थे ना टोडरमल थे अकबर समय अर्थमंत्री किए थे टोडरमल थे मन रखिए सेपरी राजा मानसिंह जनरल ऑफ अकबर ताले अकबर को राज दरबार जनरल किए थे ना राजा मानसिंह थे सेपरी गिवन टाइटल बाय अकबर ताले बीरबल कौन ना अकबर द्वारा गिवन टाइटल राजा बाय अकबर ताले अकबर कौन करते ना राजा टाइटल अकबर के देते ना बीरबल देते सेपरी तानसेन कौन थे ना जड़े म्यूजिशियन बा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे अकबर राज दरबार व्हिच मोगल रूलर सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम पॉलिटिक्स ताले क्यों मोगल शासक धर्म ठारू राजनीति को पृथक करते ना अकबर कौन करते ना से धर्म ठारू राजनीति को पृथक करते ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल ताले मुगलकर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थे ना पारसी थिला मन रखिए हुआ जे फास्ट इंग्लिश मैन विजिटेड अकबर कोर्ट ताले अकबर को राज दरबार को परिभ्रमण आसीथिबा प्रथम इंग्रेजी व्यक्ति किए थे ना राल्फा फिच ताले मन रखु राल्फा फिच प्रथम व्यक्ति थे जे कि अकबर को राज दरबार को कन्ना परिभ्रमण आसते बीरबल किल्ड बाय यूसुफजाई ट्राइब इन द वार 1546 ताले 1546 मसीह बीरबल को हत्या कराइले के ना यूसुफजाई ट्राइब गोटे युद्ध चलता से युद्ध समय जो यूसुफजाई जनजाति रहिले से बीरबल को हत्या कर नेक्स्ट व्हाट इज द रेवेन्यू सिस्टम अकबर नोन ताले अकबर को जो रेवेन्यू सिस्टम थिला ताकू कौन कहला अकबर कर संग्रह प्रथा को कौन कहला ना टोडरमल बंदोबस्त और जाति सिस्टम टोडरमल बंदोबस्त बा जाति सिस्टम कह जाउथला धन्यवाद फ्रेंड्स ये नुआ नुआ वीडियो पाइबा को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय।